हाय दोस्तों, कुछ नया डाई का कलेक्शन आया हुआ है मेरे पास। तो आप लोग इसको देखिए, कुछ डाई पसंद आएगा तो मेरे को कॉल कर दीजिए। मैं वो डाई बना के मुंबई से पार्सल लगा सकता हूँ। नमस्कार बंधुरा, यदि कारो डाई लागे এই ডাইগুলোর মধ্যে অবশ্যই আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন, আমি বানিয়ে ডাই পাঠিয়ে দেব। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইবার করবেন, लाइक शेयर कमेंट करबें प्लीज़। किसी को डाई बनाना है तो हम लोग से संपर्क कर सकते हो। हम लोग डाई बना के भेजता हूँ मुंबई से, चिनचिनी, तारापुर, बनगांव, धानू रोड, वहाँ से हम लोग डाई बना के भेजता हूँ। किसी को डाई का ज़रूरत है तो हम लोग के साथ संपर्क करें। नमस्कार बंधुरा, यदि कारो डाई लागे আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা ডাই বানিয়ে পাঠিয়ে দিই মুম্বাই, চিনচিনি, তারাপুর, बनगांव, धानू रोड থেকে। ওখানে আমাদের মিস্ত্রি রয়েছে, ভালো এক সে এক ডাই বানিয়ে আমরা পাঠাই। আর যারা নতুন আছেন ইউটিউব চ্যানেলে, তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইবার করবেন, লাইক শেয়ার কমেंट করবেন। कोई लेटेस्ट डिज़ाइन आप लोग के पास रहेगा तो वो भी मेरे को भेज सकते हो, वो भी डाई बन जाएगा। जो आपके पास कोई सैंपल रहेगा तो सैंपल भेज सकते हो, वो डाई का, वो सैंपल का डाई बना के हम लोग भेजता हूँ। और किसी को सैंपल ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग के साथ बात करो, हम लोग सैंपल यहाँ से कुरियर में डाल दूँगा। सैंपल छाँट के हम लोग को डब्बा वापस कर दीजिए। যদি কারো স্যাম্পেল থাকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে স্যাম্পেল পাঠাবেন, আমরা ডাই বানিয়ে পাঠিয়ে দেব। আর যদি স্যাম্পেল আপনাদের দরকার লাগে আমরা স্যাম্পেলও পাঠাতে পারি। নমস্কার, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইবার করুন, লাইক শেয়ার কমেন্ট করুন।